जिन्हां दी तवज्जो मेरे वाले वो एक बारी मोहब्बत नाल फरमाओ सुभान अल्लाह। उनको मादर को टेक छड़ दे। अच्छा थाने सारे ठीक होते हैं पर अल्लाह तवज्जो मेरे वाले फरमाओ सुभान अल्लाह। कायनात में बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े टिल्ला वाले लोग हैं, बड़े बड़े जजीरा वाले लोग भी हैं। कायनात बुला चलती है। लोग वालदैन दी कबरां पहुंच जाते, मजबूरी के तौर पर उत्ते फट्टी लवा लेंदे कबर से। अब्बा ने तो मर जाए ना उदों फिर कुछ 100 ला के नाले कबर पक्की बना ली, नाले अब्बे दी उत्ते तरीक वफात लिखा के नाम लिखा लेंदे ताकि कबर याद रहे। फितरती अमल है। हादसाती वाकयात याद रहन ते याद रह वो एक तारीख का हिस्सा होते, अगर ना लोग भूल ही जाते। 1500 साल तारीख वाहिद हस्ती हुजूर दी जिन्हां दे बारे अज लोगन ये भी पता है कि हुजूर ने पानी बह के पीता है कि खड़ो के पीता है। सुभान अल्लाह। सुभान ज़ौक़ नाल फरमाओ सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यानी इनका ताल्लुक हुजूर नाल होया। अज लोगन ये पता है पानी बह के पीना है ते कौमें भी याद रखे किन्ने सावां नाल पीना है। सुभान अल्लाह। पानी लोग बड़े बड़े खूबसूरत पींदे, बड़े बड़े अच्छे मशरूफ लोग पींदे, कोई नहीं पता। तारीखे कायनात हिको हस्ती हुजूर दी है, कायनात हिको ज़ात सोने नबी दी, जिंदी हर हर अदा आशिका नकल फरमाई है। ये ता दमे क़यामत राशि कौम नू अजे तक याद है। 1500 साल गुजर गए, कौम नू अजे पता है हुजूर मुस्कुराते किवें आए, हुजूर हसते किवें आए, हुजूर बनते किवें आए, हुजूर टुरते किवें आए। मुहद्दिसीन ने हुजूर दे चलण दा अंदाज भी लिखे है। तो हर बंदे दी आपो अपनी लहजा, हर बंदे दा आपो अपना, लेकिन जदों इस लहजे की निस्बत हुजूर नाल हो गई है फिर वो वराओ वरा हो गई। ए चादर उलमा अज भी रखते, बड़े बड़े पीर चादर रखते हैं तो सोहनियां तो महंगियां मिस्री और यमनी चादर रखते, लोग कदी नहीं तवज्जो की। कायनात हिको हस्ती हुजूर दी है, जिन्ना सज्जे मोढे ते चादर लईए तावी कुरान आया है, जे चादर खब्बे मोढे ते लईए तावी अल्लाह दा कुरान आया। सुभान अल्लाह। या अल्लाह चादर को एडी महंगी है, वो चादर एडी कीमती है। चादर है ना ते या अल्लाह वो हुजूर लैण ते रब फरमाउंदा है या अय्युहल मुज़म्मिल, चादरों ये हुजूर दे लैण दा अंदाज बदले ते रब फरमाउंदा है या अय्युहल मुद्दस्सिर। या अल्लाह कोई एडी अल्लाह दी चादर है, कोई एडी खास चादर है, कोई रेशम नाल बुनी हुई चादर है। रब फरमाया नहीं ये ना वेखो
یہ چادر ہے، یہ ویکھو یہ کندی چادر ہے۔ سبحان اللہ شیخوں دا تعلق حضور نال ہے، وہ ایڈی آلہ ہو گئی، وہ ایڈی شان والی ہو گئی۔ اے نکا جہا تہاڈا پنڈ ہے، اے گرمیاں پتہ لوگ شہر تے جاندے اپنے اپنے بجٹ کے مطابق، کچھ اتوں جا کے نہر تے ہی ہو کے آ گئے، کوئی لاہور چلے گئے، کوئی مری چلے گئے، کوئی ناران کاغان چلے گئے، کوئی سوات چلے گئے، کوئی ترکی چلے گئے۔ جویں جویں بجٹ ودتا گیا وہ سیر دا سفر ودتا گیا۔ اس سال جڑے بندے تو سیر تے گئے نے کسی نے کوئی نہیں پتا کون کدوں گیا ہے تے کتنے گیا ہے، پر 1500 سال پہلے ایک ہستی سیر تے گئی ہے، اللہ وہ بھی قرآن وچ لکھے۔ سبحان اللہ لوگ شہر تے بڑے بڑے جاندے ہیں، ٹور جاندے ہیں، وچ فیملی جاندے ہیں، دوستاں دے نال جاندے ہیں، تے یادگاراں فوٹوਆਂ بھی ادو کھچ کے لے آؤندے لیکن کوئی نہیں یاد ہوندا۔ ذاتی تصویراں ویکھ کے دوستاں کولوں پوچھی دی اندازہ تصویر کتے چپکی آئی تے کدن دی ہے، وہ آندے نے کوئی نہیں پتا، ہاں ہن میں ادو نال ہی کائنات وچ ہکو ذات میرے نبی دی ہے۔ میرا نبی شہر تے بھی تے جاوے رب وحدہ لا شریک قرآن وچ نقل فرما لیندا ہے۔ باقی دائی میرے نبی دی کوئی ادا بندے بھول نہ جان۔ الادب المفرد دے اندر بھی امام بخاری نقل فرمایا، اور دارمی شریف دے اندر بھی امام صاحب نے شروع تو نقل فرمایا۔ اے روڑیاں مارنا شریعت وچ مکروہ عمل ہے، قرات روڑیاں مارنا۔ میں اعتبار آمد جیڑا مسجد جاوے میں انہوں روڑی مارتا رہا تو لوگ پورا سمجھن گے، لوگ آکھن کے مولوی صاحب تو ان کم زیب نہیں دیندہ، چنگا کام نہیں۔ روڑیاں مارن دی نسبت میرے حل ہو جائے تو لوگ اچھا نہیں سمجھتے، روڑیاں مارن دی نسبت کسی پیر حل ہو جائے تو لوگ اچھا نہیں سمجھتے، پر اللہ ہی جانے خدا نو اپنے نبی نال کو کیٹا ایک پیارے۔ ان روڑیاں مارن دی نسبت حضور نال ہوئی تو رب وحدہ لا شریک سارے قانون بدل چڑے، فرمایا سونے تو نہیں ماریاں، یہ تو میں آپ ماریاں، انداز ہی بدل چڑے۔ اے دنیا جو بڑے بڑے سونے بال نے، بڑی بڑی سونی زلفاں نے، پیران دیاں، مولویاں دیاں، نعت خانہ دیاں، ساڈے چھوراں دے ریشمی بال نے، سویرے انہاں دا انداز اور ہوندا ہے، شامی انہاں دا انداز اور ہوندا ہے۔ بلکہ ساڈے چھور دا جڑے حمام والے نال تعلق ہو گئی وہ پنڈ وچ ٹور نال ٹردا ہے۔ یہ گھوڑے حمام تے بیٹھ جڑے سمجھدے نے اسی بڑے بڑے گھر دے بندے ہیں، حالانکہ حضور دا فرمان ہے کائنات دی بریاں جگہ جو ایک بری جگہ حمام ہے۔ ساڈے چھور سکولوں بھی نکلتے حمام تو ہو کے آؤندن، جان بھی تاں بھی حمام تو ہو کے آؤندن، تے شیمپو نال لاؤندن ساڈے چھور۔ جنہاں دا ماں پیو لسی نال سر دھوندا نا وہ آندن شیمپو تو مڑے نہیں ناؤندا میں، اجے ہی غربت ہے۔ جنہاں دا ماں پیو پیر دے پتے تا کے تے میل لیندا نا جسم تو، انہاں دے منہ دھون والا صابن ہو رہے، پنڈے تے لہن والا ہو رہے، سر چ لہن والا شیمپو ہو رہے، ترے شاپر لے کے وہ بڑھتے نو غسل خانے چ الگ الگ، بڑی انہاں دی سیفٹی کردے تے بڑی حفاظت کردے۔ وہ وال جدے کٹینے ہون نا کسے حمام کولوں، اس سے حمام والا نہ کھدن میرے تے چادر بھی دیں تولیہ بھی دیں، حالانکہ گھر آ کے نہ غسل بھی کرنا ہوتا ہے، پر انہاں کی میرے تے وال ڈھان نہ دے بھی، وال بھی تیرے ہی آئے، شیمپو بھی سارے پاکستان تا ختم کر چڑی، تیرے تے کیوں نہ ڈھان دئیے، یعنی نہیں میں چنگا نہیں لگتا اور وال میرے تے ڈھان۔ کائنات ہکو ہستی حضور دیے جنہ زلف چکنگی بھی لگ جاوے تو رب وحدہ لا شریک قرآن نازل فرما چھڑتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت۔ پیار محبت والے میں شاید یہ اپنے رونے ٹڑے ہے بجلی دن اسی جدو آئیے نا
ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਤਰੀਨ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਹ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਮਹਿਫਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੂਜਾ ਆਂਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਤੀਜੇ ਰਾਹ ਵਾਲਾ। ਕਰਾ ਲਓ, ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਕਰਾਂ ਦੀ, ਕਰਾ ਲਓ ਪਰ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਕਰ ਛੱਡੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ ਦਾ ਦਬਕਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸਤਕਬਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਟਟੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੱਡਾ ਜਾਓਗੇ ਥੱਕ ਤੇ ਨਾ ਪਏ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਛਾ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਕਰੀਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਟੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ तो पेशी ताई तो मैं वेला। ये जोहर ताई मैंने आके कहीं हाजिरी पे नहीं जाना तो ना मेरे को और काम में एक साडा काम। सुभान अल्लाह। हाँ जी ये ना होवे पर तुसी बात चदर साहब नो हुकम इन दे बट्टे दे दो त्रै साध नवे आ सुभान मोहब्बत नाल फरमाओ सुभान सुभान अल्लाह। अजले सिस्टम होवे एक दो चीज़ां कोई बंदा सोहनी नात पढ़े तसी आप तावी आने माशाअल्लाह ये साडा कोड वर्ड है, ये मजहबी तबका समझदा है। जे किसी बंदे नूं बस करना होवे तो असीं होरी अंदाज नाल आने माशाअल्लाह, उन्हां नूं पता लग जांदा मेरे 6 शेर पूरे हो गए। ओले बस करने वाली तुसीं माशाअल्लाह करया तो मैं कर दसी, वो फिर साडा हथ फद्दी आउंदा इस तरह नाल ही आंदा माशाअल्लाह बड़ा ज़ौक़ है, बड़ी महफिल करदे। पिछली बारी माशाअल्लाह हज़रत साहब आया माशाअल्लाह बड़ा ज़ौक़ बढ़ गया। ज़ौक़ का मतलब होता है हज़ार दी पर्चियां चोरा नहीं हुई। जे तू तकरीर साडे ज़ौक़ के मुताबिक की तो तेरे नाल तू हल गल कर ली सा, अद्धा मौलवी उत्थे विक जांदा मुड़ उत्थों ही नाल टोर टार के घर लै जांदे तो उत्थे रोटी पक्की हुंदी। एक मुनाफिक उत्थे खड़ा हुंदा है, नाले रोटी खवांदा पिया हुंदा ते नाल ही आंदा है मौलवी जी सारे आए हुए ने ते पीर होरी भी आए हुए ने ते चौधरी भी आया है पिंड दा। आउंदा नहीं चौधरी पिंड दा मसीती हुंदा की उंज मैं मिसाल पे देना, मतलब समझो चौधरी आउंदे उंज मिसाल पे देना। वो पीर होंदा है अकीदे दा काणा, चौधरी होंदा है दलाल ते मुनाफिक ते जान दा लुटेरा ते कमीना। हुण उत्ते मौलवी ने समझा रहे होंदे तकरीर इंज दी करी भाई सारे ही राजी हो जान। अगर आप मेरा जुमला समझ जाओ, मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं अपना मुद्दा और मकसद समझा रहा। मेरे वर्गे मौलवी बंदे मसीत ते कह रहे मसलन तुसी कह रहे हो किसी गल ही नहीं करते, आप तो रखने बहु इंज दी तकरीर करी जेड़ी पीर भी नाराज ना होण, इंज दी तकरीर करी चौधरी भी नाराज ना होवे, इंज दी तकरीर करी मसीत दी इंतजामिया भी नाराज ना होवे। ईमानदारी नाल दसो, ईमानदारी नाल दसो। इत्ते सन गैरत आ गई मसीत दी इंतजामिया ना नाराज हो जाए, सारे आए ने सन अजे तक एडा गैरतमंद बंदा कोई नहीं मड़िया जेड़ा किसी खतीब नूं बाहों फड़ के खबरदार है इंज दी तकरीर ना करी जिन्ना लफ्ज़ां तो मोहम्मद अरबी दा कोई सहाबी नाराज हो जाए। साडे वर्गे मौलवियों ने मिले ना 1000 साल उम्र, वक्त तो 1000 साल पढ़न, फिर वो 1000 साल पढ़ें, फिर वो 1000 साल तकरीर करन ते 4000 साल दी उन्हां दी होवे उम्र, सारी जिंदगी उन्हां दी गुजरे दीन दी खिदमत। ये तुसीं च फतवा दिओ क्या ये उस बंदे दे बराबर हो सकते हैं जेड़ा हुजूर कोलों कुरान सुन के आप हत्थां नाल लिखदा रहा है। इत्ते हुजूर दे खिलाफ तकरीरां हो गईयां, हुजूर दे खिलाफ तक गुस्ताखियां हो गईयां, ओदे किसे नहीं कह रहा था। ये तो सन कह रहे मौलवी जी सारे इत्थे लैण के आए, महफल सुनिया दी, मसीत सुनिया दी, असां किसे खत गलिया सी बाहर जाऊगा। मैं जी इतने बुच्चे के चौके जावा तो नाल मैं अपनी बिरादरी ले जावा तो उत्थे जलसा होवे नूर लीग दा मैं खबरदार है इतने लबैक वाले भी आए होने, तदाब इस्लामी वाले भी आए होने, सुन्नी तरीक भी आई हुई है, नवाज शरीफ का नारा नहीं बजना।
اگا جاوا تو عمران خان کا جلسہ پہ کہ تو سارے آئے ہوئے نے، سنی بھی آئے ہوئے نے، شیعہ بھی آئے ہوئے نے، وہابی بھی آئے نے، ساری بلائیاں آئی ہیں. خبردار خان کا نعرہ نہیں مارنا، انہیں سن چاٹا نہیں مارنی ہے، پرا دفاع ہو جاؤ. جے نون لیگ کا جلسہ ہے نہ تے نواز شریف کا آنا ہے، جے جلسہ عمران خان کا ہے نعرہ تو خان کا وجنا ہے. تو ہمیں نہیں کہہ رہا تو تسی بھی پیرا تے بارہ کیا کرو، پرا دفاع ہو جائے. جے محمد عربی دی محفل ہے نعرہ تے آمینہ دلال کا وجنا ہے. توجہ ہے آپ سبحان اللہ. وہ پھر کہہ رہے ہیں حضور کے خلاف گستاخیاں ہو گئی ہیں، قوم تخت و مسئلہ ہوئی، بادشاہ کے خلاف ہونے. میں تو کوئی نہیں کہا چلو گاٹے لگایا کوئی نہیں، ساڈا پنڈ بھی سلاح بچے ساری اپنی مسیتی ہے کہ نماز نہیں بدیا پانی نہ پڑنا. اللہ دے عذاب نہ ٹکر لے لیندے جڑے بدل پھٹ گئے کوڑے ہوئے تے سبزی والے دا دورہ شاپر نہیں پھٹتا، خدا تے بدل نال مت لایا تو. آپ نے میری گل سمجھ آئی؟ ایک ہی مثلا بدل پھٹ گیا ہے، رب تے ایڈیاں قدرتاں دا مالک ہے. زمین دے تھلے دو پانی مٹھے تے نمکین، وچ ایک نہ دسن والا پردہ ہے. نمکین پانی دی ضرورت نہیں مٹھے اچ مل جائے، مٹھے پانی دی ضرورت نہیں نمکین اچ مل جائے. تے جن دے رات فرشتے دی ڈیوٹی لگی بدل دی کی مجال ہے، رب دی اجازت تو منے پھٹ جائے گا. تو ساڈے عملہ دا کیتا ہے عذاب ہے، کوئی ہک چنگا نہیں. حضور دی گستاخیاں ہو گئی. اے تے دلیر بندے جنہ دا دل کردا ہے کہ حضور دے خلاف بھوکدا ہے، جن دا دل کردا ہے نبی دے صحابہ دے خلاف بھوکدا ہے، جن دا دل کردا ہے کو آل رسول دے خلاف بھوکدا ہے، جن دا دل کردا ہے وہ کسی حضور دے خلاف بکواس کردا ہے. قوم کہہ رہی چھڈو جی سارے ہی صحیح ہوندے نے، سارے نہیں صحیح ہوندے. جے سارے ہی صحیح ہے تو میرا نبی بدر وچ کی لین گے؟ آپ ذوق سے بول سکتے ہیں سبحان اللہ. یہ تو قوم ہون پہ دی ہوئی ہے. اے تے 1986 لاکھ مکالے دا جھوٹا لنگر کھا کے تے قوم آکھن لگی حضور ہم جیسے ہیں کوڑیا جہان دیا کوڑیا کیڑی سائڈ لو تو حضور ور گئے. میرے نبی دیاں زلفاں ساڈا بال کٹے ہوئے تو لوگ نال نہیں لگن دینے. ڈیر لگدا بھی میں بال کٹا کے آواں نا حضرت صاحب میرے ڈیر لگتے بھی ہون ان آج کر کے ملنا خیر تو حمام تو آئے کائنات ایک کو ہستی حضور دیے میرا نبی وال بھی کٹاوے ایک وال بھی سیاپے تھلے نہیں جان دیتے. ایک وال بھی تھلے نہیں جان دیتے. نسبت تعلق بھی ہو گیا. علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی یہ علماء چلے گئے جنہ حضور کی گلاں کیتیاں تے حضور کی عزت کا پارا دیتا. زمین ناپاک ہے حضور دے آن تو پہلے. ایک علاقے بستی اللہ دا نبی ہوندا سی تے خاص جگہ ہوندی سی جویں ساڈی مسجد ہے ان جو چبوترا جا مسجد ہی کہہ لو اوتھے نماز پڑھدے ہیں. جتھے بھی کوئی سفر تے گیا واپس نماز اوتھے ہی پڑھنی ہے. علامہ بدر الدین عینی فرماؤندے نے ظالمو یہ شان حضور دا بول کے ہوئے. جیڑا بندہ سائیکل تے ہوئے اونتے گھر تے جھنڈا ہوندا ہے انہوں جو سکوٹر اللہ دے چھڑے تے اگلے سال مولوی کو پوچھتا پہ ہوندا ہے میلاد کر لینا چاہیے. کوڑے ہے مولوی والا تو مسئلہ ہی نہیں تے نہ ہے مفتی والا مسئلہ ہے. ایک گھروں مسئلہ ماں کو پوچھ بہت دے پیرا تلے دے جنت حضور دے وجہ تو آئیے وقت میلاد بندا ہے. یہ وہ لنڈی لگی بندی ہے تو بہت تیرا میلاد بندا ہی نہیں. نہ میں تو تقریر کدی نہیں کی اس بات سے میلاد ثابت ہے اس بات سے ثابت ہے. مسجد سنیے دی ساؤنڈ سنیے تے بندے سنیے تے پیسے سنیے ساتھ دینے نا سی دوجے تقریر سنا کے ٹر جانے ہیں. جڑے آئے نے انہاں گل دسو حضور کے ڈیا اللہ ہے. سبحان اللہ. ساڈے اکھ لگ کے کوئی میلاد منیدا نہیں انہاں دے اکھ لگ کے کوئی میلاد چھڈدا نہیں. ہاں میلاد حضور دا جڑا دلیل مان کے کرے ہوندا میلاد ہوندا ہی نہیں. میلاد ہوندا ہی ہوندا ہے جڑا بغیر دلیل لو کردا ہے. اتن ٹک ٹکے کوئی نہ ہے ادھر تک تو 11ویں بھی دینا ہے تو میلاد بھی جا ہن کوڑے پنڈوں اٹھے تے شہر جا کے تو 4 ٹکے کما لے تو ہن تو کچھ نہیں. یہ جو میلاد ہے نا کی یہ میلاد لو کی تکلیف ہے تین ما دس ہے تیرے ورگے کئی ٹور کے کوڑے تے ہوندے رہنا. علامہ بدر الدین عینی فرماندے نے ظالمو بھی احسان بول کے حضور دا
ساری زمین پاک کوئی نہیں، ایک جگہ تے نماز پڑھ دے لوگ۔ علامہ صاحب فرماتے میرا نبی آیا کائنات تے کائنات دے جڑا نا ملک چایا حجاز مقدس، پھر عرب دے ایک شہر مکے چایا، میرا نبی مکے دے حجرے چایا ہے، قدم بھی میرے نبی دا بچپن آڑا، چھوٹا قدم میں نہیں آندا، حضور آئے مکے، ولادت ہوئی حضور دی عرب دے شہر مکے، مکے دے ایک محلے دے ایک مکان دے ایک کونے چ قدم لگ گیا میرے سونے نبی دا بچپن آڑا، تیرا فرمایا جا حبیبا نسبت ہو گئی تیرے پیر دی جہان نال، اسی پہلا انعام تینے دن دے پایا، اسی ساری روح زمین نو پاک فرما چھڑے۔ تے اپنے دا بھی فتوہ ہے تے بیگانیاں دا بھی فتوہ ہے، حدیث صحیح ہے، خود دل تو علی الانبیاء بستن، ان دے وچ اگر حضور نے فرمایا بجو الت لی اللہ کو مسجد مطہورا، اللہ میرے واسطے سارے جہان نو مسجد بنا چھڑیا، پاک فرما چھڑیا، ان سارے مندن وہ حضور دا پہلی باری زمین تے قدم لگ جائے، اللہ ساری زمین نو پاک فرما چھڑدا ہے، تے 1500 سالاں دے جڑے حضور دے نال لیٹے ہوئے نے، اجے عمر تے صدیق کی حضور تو پاک نہیں ہونا ہے۔ نسبت میرے نبی دی قدم نہ ہوگی، لا اقسم بہذا البلد۔ خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ تاجدار سیال فرماتے ہیں ایک قسم مکے نال خاص نہیں، ایک قسم مدینے نال خاص نہیں، ایک قسم خاص ہے حضور دے قدمین نال، حضور دا قدم لگ جائے مکے تے مکے دی سو، ایک قدم لگ جائے مدینے تے مدینے دی سو، ایک قدم لگ جائے احد تے احد دی سو، ایک قدم لگ جان بدر تے بدر دی سو، ایک قدم لگ جان غار تے رب غار دی قسم چاہیدا ہے، قدم لگ جان مزار تے رب مزار دی بھی قسم چاہیدا ہے۔ حضور سارے نبیاں دے بھی امام بن گیا، میرا نبی سارے جہانہ دا رسول بن گیا، اللہ دا قرآن گواہ ہے، خود میرا نبی فرماتا ہے وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ سونے دا حبیب فرماتا ہے میں سارے جہانہ دا رسول بن گیا ہے۔ جنٹا بڑا بندہ ہوئے نا بھاوے ہو آکسفورڈ یونیورسٹی دا پڑھیا ہوئے، ایسا ہٹے سیاسی لیڈر باہر ملک ہے جاننا، یہ ایک نام ترجمان رکھ دیں، ترجمان دا مطلب ہوندہ بقودلی بولی ہو جانتا ہوندہ ہے، وہ ترجمہ کر کے دستا ہے با اوزو جڑی گل کرنی ادلیں دسی ادلیں دی گل ادلیں دسی، ان سدن ترجمان تے کائنات ہکو ہستی حضور دیئے، اجے تائی مولوی کوئی نہیں جمعے جیس کسی کتاب اج لکھیا ہوئے با حضور دی بارگاہ پشت بولیے تے حضور نو گل نہیں سمجھ ہوندی، حضور دی بارگاہ بلوچی بولیے تے حضور نو نہیں سمجھ ہوندی، حضور دی بارگاہ سندھی بولیے تے حضور نو نہیں سمجھ ہوندی، ہکو ہستی کائنات حضور دیئے جن دی بارگاہ چڑیاں بھی آ کے بولن تے میرا نبی پوچھتا ہے یہ تے انڈے کون چاہے نے؟ ساتھوں جے حضور دی بارگاہ تے ساڈے تو تھوڑا جے پانی آ جائے تے حال حال کر دیں حکومت سان کچھ نہیں دیتا ہن انہاں کول لوگ کی او اے کونا آندا ہے تے رب دا عذاب بات قہرا ہن تے رب ول رجوع کرو اجے بھی بندیاں تے در تے جھکدے پئے ہو اجے بھی بندیاں کولوں ہی امید رکھدے پئے ہو اجے بھی بندیاں کولوں ہی منگدے پئے ہو ہن تے اللہ دی بارگاہ حاضر ہوا یا اللہ مسکیناں گنہگاراں جویں دے ہاں تیرے حبیب دے نام نال نسبت سن نہ ویکھ یار دا نام ویکھ ایک کو ہستی حضور دی جیڑی سارے جہان دی بولی سمجھ دی روضہ رسول تے نہیں ایچے بے کنے جہان ایک مسلمان نے کو یمنی ہے کو مصری ہے کو عربی ہے کو عجمی ہے کو فارسی ہے ہر زبان ایک بندے حضور کو یاد کر دیں تو میرا نبی فرماؤں دے جیڑا میں نہیں یاد کرے میں ان میں جاننا تے ان دے ابن میں جاننا تقریر تک کرے حضور سارے نبی رہا حضور سارے رسول اللہ بعد از خدا بدرگ تو ہی قصہ مختصر حضور تو اگا ہے تو صرف خدا دی ذات ہے پتہ نہیں وہ کیٹا مولوی دلیر ہو گئے 4 کتابہ پڑھ کے حضور نال متھا لائی کڑا ہے ساٹے بندیاں دی اوقات ہے ایک ہاف لیٹر کوک تے دا ڈبہ بریانی دا ایک کپ چاہ دا 2 گاٹر کے کھوا چھڑیے تے جڑی مرضی انہاں نے گل تھوڑا جڑیے انہاں کیڑی حضور سارے جہانہ دے نبی پڑھ کے یہی میں گل عقیدے دے لحاظ نال سمجھا دینا تقریر بھی ہوگی پیغام بھی ہو گیا ماشاءاللہ کوشش فرمایا
जिन्नी मैं तकरीर समझानी है वो इन्हें समझ आ गई। ये उनके लिए दुआई भी मंगते पैन ये त्यादा मौलवी बाबा है अजड़ा मौलवी शोर में लावे समय देना पहाड़ जी ज़ौक़ ना बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब वहदहु ला शरीक मौला जिस नबी दा कलमा नसीब फरमाया है सारे नबियों नालों भी आला है सारे रसूलां नालों भी आला है हिको पैरा गिराफ में समझाने की कोशिश करना फतावा रज़विया दे अंदर जिथे अकीदियां दा जिक्र आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाया है इहो तरतीब ना होवे मजमेदारा शरा अकायद नस्वी तो लेके शरा मकासिद हर अकीदे दी किताब इहो ही तरतीब ना होवे मैं जिम्मेदारा गौसे आजम गुनिया तो तालिबीन दे अंदर तरतीब जिथे लिखी है यही तरतीब ना होवे मैं जिम्मेदारा ज़हन आपदा गल मेरी तवज्जो आपदी पैराग्राफ मैं पेश करना है अकीदा भी दस दे शान भी दस देता अल्लाह वास्ते तवज्जो मेरे अल होवे एक बारी अख खोलो ते ज़ौक़ नाल आखो सुभान अल्लाह। अल्लाह सारी कायनात नू पैदा करन वाला अल्लाह सारे जहानां नू बनाउण वाला अल्लाह इंसान भी पैदा कीते अल्लाह परिंदियां नू बनाया अल्लाह परिंदियां नू बनाया अल्लाह नबियां नू बनाया अल्लाह रसूलां नू बनाया सारे जहान को पैदा करन वाला खुदा है पर सारे जहान नालों आला इंसान आला हो गए कल्ला इंसान भी आला नहीं होता इंसान नालों मुसलमान आला हो गए मुसलमान नालों हाफिज आला हो गए हाफिज नालों आलिम आला हो गए आलिम नालों वली आला हो गए वली नालों मुज्तहिद आला हो गए मुज्तहिद नालों औताद आला हो गए औताद नालों अबदाल आला हो गए अबदाल नालों कुतब आला हो गए कुतब नालों कुतुबुल अक़ताब आला हो गए इनके नालों गौस आला हो गए गौस नालों गौस आज़म आला हो गए गौस आज़म नालों तबा ताबी आला हो गए तबा ताबी नालों ताबी आला हो गए ताबी नालों सहाबी आला हो गए सहाबी सारे शान वाले असा जो टप्पर आखी नहीं खोली फलाना शान वाले फलाने नाल मेरा दिया फलाने नाल नहीं मेरा दिया सन साडे वड्डे दस गए ने खबरदार पार उस नहीं जाना जेड़ा एक दे लड़ लग जावे पार हो जावेगा जेड़ा है डर करार दा भी होबदार होया यारे यार दा भी होबदार होया मेरे वर्गा कम इलम ते कम अमल मौलवी कौन होंदा है सीटा वंडदा वधदा है निजाम करदा वधदा है सन ताजदारे बरेली दस गए ने खबरदार इलाके दे SHO नाल टक्कर लेनी होवे लोग मना करते ने खबरदार कानूनी मार दे देणगे इलाके दे सियासतदान नाल टक्कर लेनी होवे सारे लंघदे समझाते ने ओ माल चो ज्यादा तेनों किदाई फड़ा देवेगा जालमा के डज गिरे आवे टक्कर यार दे यारा नाल लई वतना है बच्चा नबी दे वफादारा नाल लई वतना है सन साडे वड्डे दे सगे ने जिंदा दिल करे मन्ने दिया ना मन्ने जाए जहन्नम असी कौन शाना वंडा नाल साईं ते अपने नौकर ने जिन्ना नु चावे काबे ते खलारे जिन्ना नु चावे मुसल्ले ते खलारे पर अकीदा अहले सुन्नत दसदा है खबरदार जिन्नो मेरा नबी झंडा अता कर दे वो है डर करार होता है जिन्नो मुसल्ला अता कर दे यारे गार होता है सारे सहाबा शान वाले सारे सहाबा आला सारे सहाबा आला सारे सहाबा आला पर सारे सहाबा नालों अंसार सहाबा आला जेड़े शहर मदीने रहंदे आए अंसार सहाबा नालों मुहाजिर सहाबा आला जेड़े मक्के तो वतन माल जान हिस्सा छड़ के मदीने आए है मुहाजिर सहाबा नालों सुलह हुदैबिया
1400 صحابہ آلہ صلح حدیبیہ والے نالوں احد وچ لڑن والے صحابہ آلہ احد وچ لڑن والے نالوں بدر والے صحابہ آلہ بدر والے صحابہ نالوں عشرہ مبشرہ 10 صحابہ آلہ عشرہ مبشرہ نالوں 4 یار آلہ 4 نالوں یار انسان تو لے کے یارے گار پر تبدیل دستی پئی ہے آہن لنڈے دے بندے کمینے سکالر بنن دی کوشش کرتے نے جنہاں نو گھر اپنی چاہتے مطابق سبزی کدی نہیں ملی او مولوی دا ہاتھ پھڑ کے کہہ رہے ہوتے نے چھٹو جی مولوی جی سارے ہی صحیح ہوتے نے سارے برابر ہوتے نے یا انشاءاللہ پیڑی تے مر جاوے ہاتھ تین تیری مار ہوئے ایتے جملہ قرآن دے بھی خلاف ہے شریعت کے خلاف ہے قانون شریعت کے خلاف ہے سارے برابر نہیں ہوتے سارے ہکو جے نہیں ہوتے ہکو ہی تے فتوا جڑا حسین کربلا دی زمین تے وچ گیا ہے وہ سارے ٹھیک نہیں ہوتے یزیدی ہو روندا ہے حسینی ہو روندا ہے سارے برابر نہیں ہوتے میں اپنی زبان بھی سمجھ آئی جاواں سارے برابر نہیں ہوتے ہاف لیٹر کو ادھا ڈبا بریانی دا لے کے وڈی گڈی اگے نچن والا ہو روندا ہے گولی کھا کے لبیک دا نعرہ مارن والا ہو روندا ہے سارے ہکو جے نہیں ہوتے سارے برابر نہیں ہوتے ملک آہیا ملک پاکستان ایک ملک دا بادشاہ کراچی دا رہنا اس ملک دا صدر اس ملک دا بادشاہ پر غداری یار نال کیتی غداری یار نال کیتی غداری یار نال کیتی اج بھی نیوز چینل اٹھا کے ویکھ لو ممنون حسین کیویں ہویا ہے صدر ملک دا بادشاہ ملک دا پر جدوں ہویا ہے پترا ہاتھ بھی نہیں لایا دھیاں ہاتھ بھی نہیں لایا کمیٹی والے بندے جڑے کراچی جو کتے چہندے آئے انہاں جا کے پانی ماریا جتھے کارا نویندے آئے 6 تو 7 بندے جنازے نال آئے مولوی کرائے تے ہر دور وچ لب جاتے نے اس ملک دا بادشاہ ہویا 6 بندے جنازے نال آئے پھر اس ملک وچ لاہور دا ایڈی ساری مسجد دا امام دنیا تو گیا 2 کروڑ بندہ جنازے نال لاہور دیاں پائیں تنگ ہو گئیاں آئیاں کیمرے انے ہو گئے آئے لاہور دا ایک شہری مزور بابا خادم حسین دنیا تو گیا 2 کروڑ بندہ بابے دے جنازے نال یہ مسئلہ تے جاندی واری حضوی بابا بھی دس گیا خبردار سارے برابر نہیں ہوتے غدارا دا مرنا ہو روندا ہے وفادارا دا مرنا ہو روندا ہے خدا دنا جے اس گل وچوں نکلو سارے ہکو جے نہیں ہوتے رضاکار ہو روندا ہے سپاہی ہو روندا ہے منشی ہو روندا ہے تفسیسی ہو روندا ہے ایسائی ہو روندا ہے ایس ایچ او ہو روندا ہے ڈپٹی ہو روندا ہے ڈی سی ہو روندا ہے ڈی پی او ہو روندا ہے فرق ہوتا ہے سارے برابر نہیں ہوتے میرے نبی تے سارے صحابہ آلہ پر سارے صحابہ نالوں 4 یار آلہ 4 نالوں یارے دار آلہ صدیق نالوں نبی آلہ نبی نالوں رسول آلہ رسولہ وچوں اولو العظم رسول آلہ اولو العظم رسولہ وچوں جناب ابراہیم خلیل اللہ آلہ تے جناب ابراہیم نالوں آمینہ دلالہ سارا جہان تھلے رہ گیا سارے نبی تھلے رہ گئے سارے رسول تھلے رہ گئے ساڈے بابے ساری زندگی نعتاں یار دیاں پڑھتے رہے قصیدے یار تے پڑھتے رہے شانہ حضور دیاں بیان کرتے رہے آخر تھا تار کے کتاباں سیٹ تے رکھ کے قلم تروڑ کے چلے گئے قلم تروڑ کے چلے گئے بعد خدا بزرگ تھی قصہ مختصر اعلیٰ حضرت جیسا علمی بندہ
دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے اعلیٰ حضرت فرماتے نے یا رسول اللہ جیڑا عہدہ بھی لے آئیے تیرے سامنے لے آئیے عہدہ تھلے رہ جاتا ہے تیری شان اتارے جاتی ہے عہدہ تھلے رہ جاتا ہے تیری شان اتارے جاتی ہے اعلیٰ حضرت 6 سال عمر تو لے کے ساری زندگی عزت رسول تے پہرا دیا گیا تے جاتی واری سنیا نو دس گیا خبردار جویں مرضی دا عمل ہوے ایک عقیدہ ایک ہی رکھیا جے خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے سے رسول اور رسول سے راغبی سب سے علماء نے فتوا میں اپنی ذمہ داری تے فتوا دیتی جانا جس بندے حضور دی یہ نعت نہیں ہوندی جس بندے نے قصیدہ نہیں آنا یا پڑھنا نہیں چاہتا اٹھ کے دفاع ہو جائے سنیا دے لنگر کھان دا حقدار نہیں یار دا لنگر وہی کھا سکتا ہے جتا ہی نظریہ تے عقیدہ ہے سب سے سب سے جن کے علماء شہر مفسرین نے اپنے اپنے انداز نہ لکھے چشمہ آب حیات جناب ذوالقرنین اور جناب حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش نکلے خضر علیہ السلام نے وہ چشمہ ملیا تے آپ نے پیتا مفسرین نے فرمایا مفسرین کا طبقہ بجڑا آب حیات چشمے تو تھوڑا جہا گھٹ پی لوے نا ان کا قیامت موت نہیں ہوتی آقا حضرت آدھر وہ ڈھونڈن دی لوڑ ہی کوئی نہیں ساڑھے سوڑے دے قدمہ نال جیڑا پانی لگ جائے جتے نال میرا نبی قدم ہوئے وہ بھی آب حیات ہے جن کے قدم والحیات ہے وہ جان مسیح آگوا رانوی سب سے ہر سیرت نگار لکھے ہے اگر آپ کی توجہ ہوئے تو میں کو مسئلہ سمجھانے کی کوشش کروں گا ہر سیرت والے لکھے ہے ہر سیرت نگار لکھے ہے ہر سیرت نگار لکھے ہے علماء کو بھی تجھے سنے ہونا ایک بھی ماشاءاللہ 12 روزہ ہوتا ہے 12 روزہ ہوتا ہے تقریباً سارے علماء اس سے ضرور گفتگو کرتے ہیں علماء بیان کرتے ہیں علماء بیان کرتے ہیں خطباء بیان کرتے ہیں واعظین آتے ہیں کہ جو حضور دی ولادت ہوئی ہے نا مکے چ رواجا مکے چ دائیاں ہوندیاں ہائیاں وہ بچے لے جاندیاں ہائیاں جو حضور دی ولادت ہوئی آئیاں تے ولادت ہوئی کچھ دائیاں آئیاں وہ نہ حضور نو نہ چاہیا کچھ دائیاں آئیاں اجے تک کسے مولوی نو جرت نہیں پئی ان دائیاں جو کسے دا نام لکھے فلانی دائی بھی ہی سی 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 ان دائیاں جو ہکو دائی حلیمہ ہے جن دی سواری دا بھی پتہ ہے جن دے خامن دا بھی پتہ ہے جن دی دید نا دا بھی پتہ ہے ایک پہلے دیاڑے میرے نبی ایک دسے ہے جیڑا میں تو ہٹ گیا ان دا نا ہی نراسی نا تا قیامت ان دا ہی بجسی جن دی نسبت ساٹھ نڑ ہو گئی اور ملاد اتر تک پورا ہی نہیں ہوتا جتر تک اممہ حلیمہ سادیہ دا نا آوے میرا نبی دوسرا فتوہ
تحفہ دے گیا پر میرے نال وفا کریا میں بھوکھیا نہیں مرن دیتا سبحان اللہ بڑی ٹیکنالوجی ہے تار ہے پھر بھی میں آکھا نا جی میں اتحاد مارے آواز ادو آئی ہے تسی کہہ سکتے ہو حضرت جی تار لگی ہوئی ہے بندہ اتنے بیٹھا ہے تو مشین جی پی ہے بڑی جی ٹیکنالوجی ہے اتوں بڑے پہ فوٹو آ تسی کہہ سکتے ہو جی تار لگی ہے موبائل اتنے کیمرے اتوں بٹن بٹائیے نا او پکھا چل جاتا ہے آ پکھا چل جاتا ہے تسی کہہ سکتے ہو مولوی جی تار لگی ہوئی ہے پر سارے سیر سارے علم ساری اثر چرچا ات ختم ہو گئی چوک جمع حلیمہ کا ثابت چوک جمع حلیمہ دی اٹھنی کھڑی ہوئی ہے حضور دے دادا جان اما حلیمہ لے کے گھر ایک گل لمبی ہو جاسی صرف میں اپنا پوائنٹ دینا اما حلیمہ گھر گئیاں تے حضور نو چایا جویں اما حلیمہ دے ہاتھ لگے نا حضور نو دو دوٹھنی دا بد گیا گھر ہوتے اٹھنی ہوتے چوک کتے گھر کتے چوک انتظار کر رہے ہیں خامد اما حلیمہ دے اس اٹھنی دے دودھ ود گیا ٹور ہوندی بدل گئی پھر اما حلیمہ لے کے آئیاں وہ جو ذوق واسطے دس دینا ساٹے ورگا مولوی جس چھوڑ دی کانٹ تے ہاتھ کر رکھے نا تو دمی اسٹیٹس لا دن دن علامہ صاحب کے ساتھ خوشگوار موڈ میں جنہ دے گھر پیر آ جائے اترائے دیاڑے پیٹے بول دے نہیں ایو منہ پیرا نال گل کرے ایو منہ داڑے نال گل کرے انج کیویں ہو سکتا ہے جنہ دے گھر سیاسی بندہ آ جائے وہ تو مڈے سمجھدے نہ سی علاقے تے ڈی سی جنگ لگ گیا ایمانداری نال سوچو تے صحیح وہ اٹھنی ہونی کیڑی ٹور نال ٹرتی ہونی دستی نہیں ہونی پر آؤ جاؤ میری کانڈ تے حضور نے میری تقریر ختم ہو گئی پیغام ختم ہویا لوگ آندے نے خطیب آندے نے ماڑی دائی آئی پر میں کدی بھی نہیں آکھیا ظالما اجے ماڑی آئی جڑا دو جہان دا لاڑا چھا کے لے گئی ہے نسبت ہوئی حضور نال پہلے حالات کچھ ہو رہے بعد حالات ہو رہے کانڈ تے اٹھڑی دے سوار حضور نے اندیاں ٹوراں بدل گئیاں نخرے بدل گئے ناز بدل گئے ٹور بدل گئی ٹول بدل گئی او سواریاں جلے پہڑیاں نکلیاں آئیاں انہاں بھی اما حلیمہ دی اٹھڑی کٹ گئی مائیاں حیران ہو گیا دیاں نے اما حلیمہ آندی واری ٹردی نایا جاندی واری رڑ نہیں دیندی خیر سواری بدل کے آئی ہیں اما حلیمہ نالے ہسیاں نالے فرمایا نہیں نہیں سواری ہوئی ہے سوار اور لے کے آئیاں اما حلیمہ حضور کو گھر لے کے گئیاں رات گزری سویرے سویرے سارا محلہ اما حلیمہ دے گھر اکٹھا ہویا ہر بندہ اپنی اوقات دے مطابق سوال کردا ہے اما تہاڈے ال تے دودھ دی کوئی نہ ہوندا رات تیرے گھر دے سارے برتن دودھ نال فل ہوئے نے خیر تے ہے دوجی مائی بولی آندی اما خیر تہاڈے گھر بتی نہیں بلدی ساری رات گزر گئی ہے تیرے گھروں نور دیاں لاٹاں نکلدیاں پیاں نے خیر ہوے ایک بولی انہاں کیا تہاڈیاں بکریاں نو تے چارہ نہ لبدا جدن دی مکیوں آئیے تیریاں بکریاں واسطے سپیشل لسٹ چارہ اگدا ہے خیر کیڑا تویج لے کے آئیے ادھر دم کرا کے آئیے اما حلیمہ سارے دے سوال سن دیاں رہیاں اندر گئیاں آمینہ دے لال مسینے نال لایا اگر آپ دا ذوق ہوئے ہر بندہ سوال کردا ہے دودھ کدو آیا ہے نور کدو آیا ہے خوشبو کدو آئی ہے میرے نبی نو اما حلیمہ چاہ کے لے آئیاں سارے جہان نو متوجہ کیتا کہ حضور اشارہ کر کے ایک جواب دے رہی نے لکھا دی میری کنڈے چلاوڑ آ گیا ہے کملی والا جانے بھاڑ آ گیا ہے لکھا دی میری کنڈے چلاوڑ آ گیا ہے کملی والا جانے بھاڑ آ گیا ہے جدو اکھ سرکار نے کھولی جدو اکھ سرکار نے کھولی پھر ہس کے زمین بولی اجڑیاں جھوکاں سونا وسان آ
कमली वाला जाने वाला गया है। हर शय जिंदे नाल निस्बत हुजूर दी हो गई है, अनमोल है। महीने सारे ही खुदा पैदा कीते, दिन सारे ही खुदा पैदा कीते, पर जिवें रबीउल अव्वल आउंदा जाता है ना, ईमान वाले बंदियां दे चेहरे खिल जाते हैं, क्योंकि इस महीने नाल निस्बत जो हुजूर दी है। इन्नी गल हो तो गल लड़ाई कोई नहीं हो, जेड़ा नहीं मनना चाहता परां दफा हो गए। उन्होंने कहा छड्डो झगड़े ते लड़ाइयां, इससे मिलाद साबित है, इससे अजे हुण असीं मिलाद साबित ही करदे रहना, वो करन वाले पासे भी जांदे हुजूर जी आए ने। ये तो घरों पूछना चाहिए, जहान दे निज़ाम ही कोई ना, मेरा नबी आया ते जहान बसे, मेरा नबी आया ते मिलाद ने बड़ा सुख है, ऐसा आप औखा कीता है। शामी खाना पक्के लगे, खाना रखो, अपनी धियां पुत्र वालदैन है तो उन्होंने कट्ठे करो, तो एक पुत्र को आखो सुना है हुजूर दी ना, इंदे तो वड्डा ते मिलाद है ही कोई ना। पर वो तो पढ़ती चोर मुझे आंदा होया तो ना ताला सिस्टम। अजे शुक्र करो साडे पिंड तो बाबे जिंदे ने, तो साडियां मसीतां जदान कोई नहीं होनी, क्योंकि साडे छोरा ना आउंदी कोई नहीं, पढ़ाई जी नहीं, तो सानू जान पढ़ाने की लोड़ भी केड़ी है। मसीतां साई डहते पैन, उन्होंने पता नहीं इन्होंने मसीतां की कोई लोड़ नहीं, तो वेले नाल डाओ जिन्ना तो चौथे दे कुरान सड़िया जाए, उन्होंने की पता बा हुजूर का मिलाद की है। सन्ना इस्लाम की लोड़ है, न कुरान की लोड़ है, वो मुफ्त दिया है। इस्लाम की कदर या बिलाल हबशी जाने या हुसैन इब्ने अली जाने। खुदा तना जी इस्लाम नाल वफादारी करो, हुजूर नाल वफादारी करो, ते ए महीना ते अपना खुशी का महीना है। एवें ये तो गल्लां दे बंदे हो हाजर फरमा, मेरे दुश्मन अहमद की शिद्दत कीजिए, वो गद्दार कोलों लगे तो उत्थे भी नारा मार छड़िया करो, सरकार की आमद। अब तकड़ा जा नारा मार चढ़ना चाहिए। तकरीर हो गई, हाँ मेरा हूँ पैगाम समझो, कोशिश फरमाओ, जितने 24,000 बिल नहीं कर सकता, जितने 20,000 दो तक जाता है, उत 100-150 की लड़ी भी डर ला लो। जान मुड़ दे नहीं सकती, ईसाइयां लोड़ हुई जान आप पहले ले सर साड़ी, एक झंडा एक लड़ी घर ते लाओ। हूँ जो कल अलामा साहब उन्होंने पुछना ना पवे, मैं फलाने पिंड जाना है, वो उतो रोड तो आवे तो लाइटा दसन पूरा ही आ गया, लाइट ते झंडा लगा है जेड़ा वे भी मिलाद वाले दा घर। उलमा खत्म ते तकरीर करते, जिंदे जनाजे दी नेक गवाहियां हो जाण जन्नत लभ जाती, जिंदियां को 7-8 गवाहियां हो गई, ये भी मिलाद वाला है, वो भी मिलाद वाला है। और तो अमल साडा कोई नहीं, थोड़ा क़यामत वाले ये तो दसण वाले हो गए सोने मिलाद वाले। एक लड़ी भी नहीं असी हुजूर के नाम ते ला सकते। हुण असीं किंग सपोर्टर बने, सियासियां ते वोटां दे इश्तिहार च पैण ना, थल्ले बड़ी सारी फोटो ला के मामे प्यो फट्टे थल्ले बैठा है ना, भाई कसाई उठा तो थोड़ा जिहा गोश्त कर लिया जैसा, उन्होंने भी पुत्तर थल्ले फोटो ला के लिखे किंग सपोर्टर। बाकी तो सियासी की नजर पै गई, वो समझ सी साडे नाल घोड़े लाइटा लाओ, हुजूर दे मिलाद दी साईयां की नजर पै गई तो बात कमाल नहीं। ये अज लग जा सड़क मैं इत्थे ही रवां, अते इत्थे जेड़े मौलवी होण, अगर तुसा जाना हो तो मैं जिम्मेदारी नाल अर्ज करता पाया। हुण किराया भी मैं दसा, वो हज़रत साहब नाल रब्ता करके गड्डी करा लो, जेड़े इत्थे मौलवी आउण उन्हां दे मगर जाओ, उन्हां दे भी घर चेक करो, इन्हां कोड़े घर आप लाई नहीं जांदे। असां अपने घरां ते लाइयां ही होंदियां, तुहाडे घरां ते खुद को खुद लाइटां लगियां होंदियां। रबीउल अव्वल बल्ब पाने की लोड़ ही कोई नहीं, मत समझो निक्कियां निक्कियां लाइटां, ईमानदारी नाल एडी मार गौरी भी नहीं करता जेडी मारी लाइटां करदियां। लाइटा ला छो तो भावे एक साइड तो तार नंगी रख छो, थोड़ा जा रथ ला के गद्दारा वास्ते वाकई लाइटा क्यों लाइया तो ना को आ ला छड़ उनका हाथों तो बहुत जो तार नंगी है। अल्लाह दी मोहब्बत सलामत रखे, हाथ एक बारी खड़े करो जिंदा है यार। आज घर खलोते हो जो लगता है कि स्कूटर तो बैठे तो पुठियां जुड़ गई हैं, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ने, बस जुर्रत ना
ते गैरत नाल नारा मारना है लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह ताजदारे खत्म नबुव्वत ताजदारे खत्म नबुव्वत ताजदारे खत्म नबुव्वत अक्सर का नकीर वो जगह जोश जाते इतनी जोर से बोले क्या आपकी आवाज मोहम्मद खतरा से टकरा जाए दिल में भी याद करिए कि हुजूर समात फरमा लेते उन इतनी खिंच के नारा मारने एडी गैरत नाल नारा मारना जे ते को ਤੁਹਾਡੇ इलाके जरासीम है वो मसला कुछ नहीं छड़ देवे वो मिलाद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए हाथ खड़े करो चंगा कस के नारा मारना है दिल करे भाई ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗद्दार खड़ा है नाले ਤੁਸੀਂ नारे मारने हो नाले उचाट नाल बजा रहे हो चंगी कौन नाल ते गैरत नाल नारा मारना है सरकार की आमद